أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا بدونا تبنى عزة البيفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المكور من تفسير كلا سيوة دخان سورة تفسير أو بدالاني ಅದೆಗುತ್ತು ಮೆಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಮಿವನಿ ಸೂರತುಗೆ ನೋವನ ಆಯತು ಫೆಶಿಗಿನ್ ಸಾಧವನ ಆಯತು ಬದಾಲೀಫ ಅದೆಲ್ಲ ವಹಿ ಕುರ್ನಿ ಬಲ್ಲುಂ ಫಿ ಶಕ್ಕಿ ಯಲ್ಲಬೂನ್ ಫರ್ತಕಿಬ್ ಯೌಮ ತಅತಿ ಸಲಾವು ಬಿದುಖಾನಿನ್ ಮುಬೀನ್ ಅದಕ್ಕೇಂಗೆ ಎಮೀಮನ್ ಶಕ್ಕಿಗ ಕುಳೆ ಕುಳೆ ನಿಂತಿವಿ ಫೈ ಫಾಳುಗಿಂಬ ದುಮಕಾಗೆ ಉಡು ಅನ್ನಡಿ ದುವಾ ಇಂತಿಜಾರ್ ಕಲೇಫರ್ ಕುರವಾ ದಮಿ ದುಮಾವೆದು ಇಲ್ಮೆನ್ ಮೆದು ಖಿಲಾಫು ಫಿ ದಿಫಾಯ್ මේ क़ियामतुगे कुरिන් අන්න අලාමාතගේ ගොතු ගන්න දුංගණෙත්තෝ නුවත මේ නිකමෙතිකම එමියුන බඩුවා හුණුකම් අල්ලාහ් කුරිමති කුරෙමුන්තෝ ඒ නිකමෙතිකම බඩුවා හුණුකම් කුරිමති කුරෙවුමුන් එමියුගේ බඩුවා හුණුකම්ගේ සවමු මච්ච බලාලාර ඊවනි දුංගණෙන් හෙන්න ආදි යක්ෂන් නාසේ දුංගණ වස් මියුගේ තෙරය අන්නානේ දුංගණ නුවතෙමියුම් බඩුවා හුණුකම්ගේ සවමුන් එකන් කුරිමතිවානේ හාදා අදාබුන් අලීම් එමියුම් බුණානේ විවෙන්දෙන අසාබකෙ යබ්බනක් ශිෆන්න ලදාබ ඉන්න මුමිනෝ ඒ හද්දාවල් ක්‍රස් කලාකෝ තියොම්මෙන්ගේ කිබෑම් ය අසාබ් ලුයිකොත් දෙෆාන් එහෙම කුරින් බයන් කොල්පදන් අස්සු දුංගණේගේ ගොතුගා ඒ අසාබුන් නුවත බඩුවා හුණුකම්ගේ සවමුන් මච්ච බලාන වෙන්න දුංගණ එමෙ එකගේ නුතනවස්කම් තියොම්මෙන්න මෙදිමායෆාවා මුසීබ නිකමෙතිකම් බඬුවා හුණුකම් තියොම්මෙන්ගේ ෆරාතු සලාම කුරවා මිදමානස් බයන් කුර අන්න ලහුම් දික්ර වකද ජාහම් රසූල් මුබීන් ද ගියාමද්දු බුනේ වාකෙන් එවල නසේ ලිවිගන්නනි කීනකුන්තෝ එවලගේ ගාත බයාම් වෙගෙන් බා රසූල් බේකද වඩාගෙන සුම්ම තවල්ල වන්නු දැන් එමියු ෆුරගස් දිනේ රසූලා වකාලු බුඤ්ඤ මුල්ලම මජ්නූන් ඒ මීය කොකේ ෆාන ඒ මොයේකේ මුල්ලම මජ්නූන් උගන්නවා දෙබ්බා බේෆලකේ මොහම්මදුගේ ෆාන එබැයි එහෙම මීයකු ගුරුවන් එක දෙපන උගන්නවා දෙබුනේ ඒ බුනේ ගොතෙත් මීයු කියා ගොතේ මේ එකේ ෆාන එහෙම ෆරාතේ බහීරා කිබා නොත එහෙම මීය කිබා ගුරුවන් උගනුනිය ඉන්න කාජබුල් අදාබ කලීලන් ඉන්නකුම් ආයිදුන් දැන් තිමන් අල්ලාහ් එක්කල අසාබ් ඒගේ මානේ කි දුක් එක්ගොතගේ දුංගන කුරෙන් බයන් කුර ෆදන් අනෙක් ගොතගේ එමියුන් නම් ඒ දිමාවි බඩුවා හුණුකම් මක්කා මුෂ්රිකුන් තිමන් අල්ලාහ් එමියුන් කුඩ කුඩ හිඳුකොලන් අසාබ් ෆිල්ලවා හුෂි එබැයි එකම් ෆිල්ලවා හුෂිවේ එනම සින්නකුම් ආයිදුන් එමියුන් එඹුරි යන්නාට බයිකේ ශිරුකා ෆාෆයා දෙකොළොරිකම नवम नियम नबुतशुल बतशतल कुबरा क़ियामत दुवन तिमंग अल्लाह की बदल लिपे हूँ हिप्पो दुवस साधुम कुरब वाशे दुवस इन्ना मुंतक़िमून एदु बदल तिमंग अल्लाह की बदल लिपा रस्कला ए बोलों बयान कुरबानी फ़िरौना मूसा की फ़ान गवा वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरौना वजाअहुम रसूलुन करीम තිමන් අල්ලාහ් මීගේ කුරින් ෆිරෞන්ගේ ගෞමුගේ මීයු ඉම්තිහාන කරවි එමියුගේ ගාත රසූලක වඩාගෙන ඒ වර මත්ය රසූල් බේකරිකේ ආද කුරීගේ ආයත කීනෙත්තු මුනාසිබගේ මණි ලම්මා ذكرල්ලාහ් තක්සීමන් කද්දව රසූල් කුරීගේ මි බයාන් කරන නබි අලයිහිස්සලාම් දෝ කුරි වාහකේ දෙන් මි බයාන් කරපණේ මුහම්මද් ගෆානේ කලේෆාන හීෆුල් නුකුරවාජේ කලේෆාන එකන්නේ දෝ කුරව कुरीगे नबी बेकल मणि दो कुरे फे एक मिसाल मितांगा बयान कुरे आज अल्लाह बयान कुरे वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरौन तिमंग अल्लाह इम्तिहान कुरे दी क़ब्ल कुफ़्फ़ार क़ौमी कलेफान गौमुगे बीयुंगे कुरीगे उस बय को इम्तिहान कुरे दी में एई क़िबुतु गाहुलुरने රිබුතුන් ආසවා ෆිරෝන්ගේ ගෞමුගේ මීහුනේ වජාහුම් රසූලුන් කරීම් එමියුන්ගේ තෙරය
Allah fonu be Rasul be kale wara matir be kare ke ei kom be fulangai Musa alayhi salam en e wara matir be kale de matir umaki ko bato tingota ka budage eggota ki ekale faanu gawma wara rangalumi ki නොත බුණවේ එකේ පරදරි අල්ලාහ් අස්සා වජල්ල වර මතිය රංගලු බේෆුලකේ නොත බුණවේ අඛලාගේ ගොතුම රංගලු බේෆුලකේ අන්නද්දු ඉලයි ඉබාදල්ලාහ් ඉන්නි ලකුම් රසූලුන් අමීන් මූසා ගෙපන් ගෞමුගේ ගාත වඩාගෙන ෆිරෞනා එන ගෞමුගේ මීහුන බුන්නේ ඉබාදල්ලාහ් ති බනි ඉස්රාල්ගේ මීහුන් मुसीबत दिनुमुन दुरुकोद्दी तिमन्ने हवाल कुराश अवमन नेगेन फिरौन दियई एर फिरें कुदे मरम अंगे कुदे दूकोल्लम अंगेनुन्न वडी इहानत्तर को हितिक ए मूसा इवन बयान करने फिरौने तिमन्ने अल्लाह ति मीस्तकु हवाल कुर बाश इलैय इबादल्लाह ति अल्लाह गालुन्ने फ़ातिया फ़क़ूल इन्ना रसूल रब्बिका फ़ारसिल माना बनी इस्राईल वला तुअद्दिब तो सूरत के सारे सर्वनाथ बयान करो बनी फ़ातिया हुएना वडागन बयान करो फ़क़ूला इधर बेफुल बयान एक उन्दे बेफुल ने मूसा गिफ़ान हारून अलैहिस्सलाम गिफ़ान त्यों बिन्ने के अल्लाह रसूल बेकलुने फ़ारसिल माना त्योमेन नायकुगा बनी इस्राएल के मीहुन फनुगा दवाश आज़ाब नुदवाश इन्नी लकुम रसूलुन अमीन इन्नी लकुम तिमन नेकी तेबानु गातन फनुगुन रसूल बेकलेके अमीन अमानत बेकलेके बालिगुल अमानत ए रिसालत रसूल कम अमानत तिरुमे हमें को तब बयान को दे अल्लाह तुम्हें वही इतुरु पुरुमेन्ने ಅದು ಮಧುಕುರ್ಮೆನ್ನತಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದವನು ಎದ್ದಸೆಚ್ಚ ಫೊರುಮೆನ್ ಏರುಂತ ಅಮಾನತ್ತಿರಕವಾನ್ ಏನು ವಾಲ್ಲಾ ತಾಲು ಅಲಲ್ಲಾಹಿ ಇನ್ನಿ ಆತೀಕುಂ ಬಿಸುಲ್ತಾನಿ ಮುಬೀನ್ ವಾಲ್ಲಾ ತಾಲು ಅಲಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಚ್ಚ ಬೊಡಾವೆರು ನುಗನ್ನಾಶ ಹೇಗೆ ಮಾನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆಯತ್ತಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ಲ ಈಮಾನ್ ಉಮಾ ತಬಾಮುಗ ಬೊಡಾವೆರು ನುಗನ್ನಾಶ ಅದು ಕಾಫಿರ್ ನುವಾಶೆ ಫಾಳುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಮುಲ್ ಫುಲ್ತಕ ಖಿಲಾಫ್ ನುವಾಶ ಇನ್ನಿ बिसुल्तान मुबीन तिमन्न गेन्ना नवे साबितु हिकिता तिमन कलेवा मि गोवालवा कंकम की तेदुकम बयान कोद्दु वाइन्नी उस्तु बिरब्बी वरब्बिकुम मन तरजुमून वाइन्नी यतमस्सु रब्बी वरब्बिकुम मिन्नन तसिरु इलैहि बिसू मिन कौलिन औ फिअल द मूसा इबन बयान कोने तिमन कलेवा रक्का तिरकम दमे तेबामियुना तेबामिगे तिमन कलेफाना तेबाम रिस्कलांग अल्रतुम तेबामिगे नुगा बस्तक अमल तुकुन दुरु कोद्दो मंगिद वकाल मूसा इन्नी उस्तु बिरब्बी वरब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब मूसा इफान विदालुए तिमन्न गातर कोद्दो मंगिद में कि हमने बड़ू दियावे तो ईमान नो अमीन की फराद वइलम तुमिनुनी फातजिलू तेबामी तिमन कलेफान ईमान नुआना तिमन केवन मिगन्ने कंतत तिमन केवन मिगन्ने अमुरफुलता अल्लाह हजरतु एम बीमा ईमान नुआनमा फातजिलू तेबामी वकिवाश तिमन कलेफान फला तरजुमूनी वतरुकूनी वशानी वला ततारउली तिमन केवन उंदु नुकुराश मस्तकुन्ना अमलतकु तिमन केवानु कुदिलत उकागे मारा नुमराशे आदि तिमंकेवान मिगोतुगा दूकोल्लवाश फदा रब्बहु मूसा गिफान इक्कला दुआ कुरेगी अवमे नेंगे कोम्मे नबी बेकन कव्वेस मुस्तजाब दुआ लिबिगेंवे मूसा गिफान दें मि दुआ कुरेगी कुल्लु नबीन लहु दावतुम मुस्तजाब एन लिकुल्लि नबीन दावतुम मुस्तजाबति कोम्मे नबी बेकदे कव्वेस इजाब वान दुआए बे फताजल कुल्ल नबीन दावतहु कोम्मे नबी से आवाज दुआ कुरवे दुनिएगा फ़इन्नी इख्तबातु दावती शफाअत लिउम्मति यौमल क़ियामह तिमन कलेफानु दुआ क़ियामत रक्का कुरवे अल मूसा इफान फुर्सत बेनु इपा दुआ कुरवे
එකේවන එස්කලන් හදරත සෝබ කීදෙන් එමියුන්ගේ හාලත් දෙන වඩාගෙන ඒ වර බොඩාවරි කිබුරුවරවා බයි බනි ඉස්රායිල්ගෙමිය එමි වෙම්මෙ පහුන් එකදේවන් දුආ කරවි අන්න හාඋලායි කවුමුන් මුජ්රිමූන් මිමියුන්නකි මුජ්රිමු බයිකෙන් මිමියුන්ගේ කිබාග වණි මුජ්රිමුන්ගේ සිෆතකි वारीकून फी यमीन गरग कुरबांदे वकाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फिरौन वमलअ ज़ीनतन व अम्वालन फिल हयाति दुन्या मूसा पान विदालु हद्दावुल रब्बुल आलमीन इबल्लाह वनी फिरौन एनगे बोडुन्न दुनिया ज़ीनत तिरकन देवावे मुदला ज़ीनत तिरकन देवावे रब्बना दियुल्लु अन सबीलिक इबल्लाह मगु में इक्किबा को फवनी रब्बना तिसाला अम्वाल वशुद अला कुलूबिहिम एमियुम फला युमिनु हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम आदमियुम ईमान नुआन इबल्लाह अज़ाब फिनिजो मदान फासिल अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल एमियुम नेके की आयत अल्लाह फनो एगोतु एमियुम तूफान फनो वी तूफान माने की मिसाल एक तूफान था वल जराद गुफुलंग वल कुम्मल उकुना वल लुफादिया बुका वद्दमा लिया आयाति मुफस्सलाति फस्तकबर आयत फिरौनी व सेमी बोडावरी वाके की बुत्तन का एमियुन फोनु उकुना एमियुन मेवा तो मीति सला एमियुन मूसा पर तेदुरी को बयान कुछ एमियुन बो फेनो तो कोरो को फेन लेब बदल को गिरना एन्नमे सेमियुन कीने फस्तकबरु एमियुन एवरुस मूसा पर ईमान लोये फारसिल फार एक मूसा इफान ईमान भी मानो इस्राएल के मियुना एक दिन दतुर फेट्टे फासरी भी इबाद अल्लाह वही कर वे मूसा इफान इबल्लो कलेवन दुआ इजाब कर बैठे फासरी भी इबादी लैलन लेगन के वक़्त का ईमान भी बनी इस्राएल मियुना को वडागन नवाज मिस्रो निकुम वडागन नवाज ये अल्लाह को फौदें वलक़द औहिना इला मूसा नस्र भी इबादी कलेव तिबंग अल्लाह वही करे मूसा इफान कलेफान अलुतकुने को वडागन फदर बिलहम तोरी लम फिल बहरी खांडू कलेफान मगवाउशी में यही से ला तहाव दरक वला तक्सन इन्नकुम मुत्तबिऊन फिरौन के गांव में मियो कलेफान तबावान कलेफान वडागन वाशे फिरौन आयने के लश्कर अन्नाने कलेफान होदा अतुलागत फातु फातवा फिरौन वजुनूद बग़यम वादुवन फिरौन एनगे लश्कर वही अदावत तिरकमा बगावत तिरकमाई को अन्यावरिकमाई को मूसा के फान को ताकतों वौहिना इला मूसा नस्र बिबाद इन्नकुम मुत्तबाउन फारसिल फिरौन फिल मदाइन हाशिन हाउला लशिरज़मतुन क़लीलून व इन्नहुम लना लगाइदून व इन्ना लजमीउन हादिरून फ़अतबऊ मुश्रिकून वत्रिकल बहर रहवन इन्नहुम जुन्दुम मुग़रक़ून वतुरिकल बहर रहवन दमी बयान करो वनी खांडो एगोता दूकोल्लवाज ए भाई खांडो इरुववानम दूकोल्लवाज एगोता इन्नकुम मुत्तबिऊन फिरौन आयने लश्कर एगिता के तेरे वन्ना एमियुन दूकोल्लाज इन्नहुम जुन्दुम मुग़रक़ून दे मूसा अल्लाह इंगे मूसा इफाना एगोता खांडू दूकोल्लवान दें आलो में नहीं गए ने मूसा गिफानु अल्लाह गे मूसा गिफानु कुरिमत्ती गारो ति खांडे मूसा गिफान तबाह में गुल मुस्लिम फातु में वना फिरौन के लश्कर ठीक है मैं इन्ना लमुद्रकून ए मूसा ए त्यों में अतुला करना ऐसे मूसा गिफान बयान को बनी एहन को नूने त्योम्मेन्न अतुले नुगणवेने दकीने मूसा गिफानु असाकोल कणुगा जिस्सिंग मूसा गिफान बयान को इन्ना लमुद बयान को قال कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदी एंकम मूसा गिफानु कणुगा असाकोल जिस्से फंफलक फकान कुल्लु फिरुकिन कत्तौदिल अज़ीम ए कणु एक दिमदे बावगन नदी फरुबर तक फदा नवी दें कीन मिवी
ولما ترى الجمان قال أصحاب موسى إنا لمدركون de lashkar fenumum ekkada Musa Gifanu miyum bunya tiyumme atulaganna qala kalla Musa Gifanu yagin kama ekumuri satek en endaku nuwane timange veskaranga timanna ko weva sayhadi magu dakwane yagi fawhayna ila Musa den timangallo wahikure Musa Gifana anagur biyasakal bahr kanduga ti asakolon jaswaj famfalaka fakana kullu firqin kattodil alim de kanu baaben iraragen nedi komme bay bod farubade fadanavi waslafna sammal akhari wanjena Musa ammahu ajmain den ekkala magutaku Musa Gifanu lashkar wadaga salam ni enu sanimminga swadegade den allo kandu eggota kine madal kurve Firaun ayinage lashkaru summa agraqna lahan emi qaragugen nedi emi mitas bayan kurvani wanjena Musa ammahu ajmain summa agraqna lah innahum jundum mugraqun den emiyunge lashkaru kine kanda qaragugen dani ema mi ekantatta dimayuge wagu tolubne gene qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun wajawazna bi bani israila al-bahra فاتبعهم فرعون وجنود بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق فرعون غرقوان بي وقت قال آمنت أنا بني هارن إمام الجيم أنه لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل بنو إسرائيل إمام فراد تغنى ميار إمام الجيم الله وانا من المسلمين تغم ميار ميواني مسلمون کے تیرے أنا ميار غرقواني أنا غرقوا وقت أنا فرانا غرقرا tawba nuwen waguttake niyage furanas garugara eisa bagamade kina wanenage allah ena misaka rangaluwan idus tawba qabul enukro firona dima ve ega mena buliwa noti baya kurifa alan waqad wasayta qabl wa kunta min al mufsidin niharu he kalewani kuri tima rabbul alamin faal uridi fe fasada kura miyunge terene miwani fayyawma nunajjika bi badanika tibage hashiganu niyadu timan Allah salam kurwarchu litakuna liman khalfaka ay kale fawmanna bodar kiburu emmenna hekki gotuge bodar kiburu wa miyunge halatu noti wayna kasiya minan nas nayatina lagaf miyars museum firo awme negen misluge museum ga Firone bunu hashino deve en takkater kure ema mi ayat kalun balalan den e kalun or komme swaraka alumna kurimati mer feshi ma nasli tam or kudoku balalu falume nimalani ade wara duniya ganna emme khas doste ki alumna negene nihar olumenna fashafa zulli jamog diyawana diya doste wal fajr wal layalin ash diyare gande honge bayan ko nei zulli jamog diya doe miye ko yomal quran rangal amal to quran emme rangal doste ki miduhe dos bible hifu quran ramallo mo fahudi doe enos dualu ge gottu emme matwe zulli jamog diya doe dualu ge ರೇಗನು ಇವತ್ತು ನಮಲೊಮ್ಮಗ ಫೌದು ದಿಯರೆ ಮಿಕಮಿಯೋನಿ ಹದೀಸ್ ಮುಗ ಸಾಹಬ್ को बयान करे मामिन अय्यामिन अमल सालिह अल्लाह अल्लाह तो गए में लोबेति का बड़ो अमल तक कुरवे दुआ की मिन हादिल अय्याम अश मी दिहदु मिय को कुरा है अमल तक कीने भी अबे सवाल को जिहाद कुरमा पुरस्तोय bayan kon jihad kurma gures miyum me dostoruga quran amada rode zakat ge hukam boduwane en dostoga jihad kurima libe sawab zulli jamonu en dostoga jihad kuran eka mihar miye kon amad kurima libe sawab ever boduwan ajur boduwan enu semme mi pieva e enage mudala hashigadu gurban vege hangurame mudaikku halakui ena marugendi ene libe sawab विदोष दुआवर कीने बड़वान ए जिहाद पूरी मल्ली वे सवाब नुलिबे ए सेपुर दज जिहाद तो हुरिया सवाब लिबे
saya namaz kurun de mitane jihad kurun wa kennu ehin amal to ma bode jihad kurun kiwara bodu amal iddo saya mi ko marui muda imburi ai ehme je mi dosto kura he amal bode e aburi mi ko muda ekko diye na imburi ai e aburi jihad ne diye do am ehme mi dosto ge rangal amal to he okam bode ehme mi emme matwire amal to ki mi ko amal kura nama sodaga kuru mi na he poru guruwan ke sunna namaz kuru mi dosta ke ehme matwire ge man de kurum bayan kore pave kon ramalom mauge midiye dosto matwe ramalom fau dosto matweri em bunave gote mi ramalom mauge reta matweri ename zulhijja mauge duasta ذهب الى بول الموقي من ايام العشر ذلحجة افضل من ايام العشر الاخير وليالي الايام رمضان افضل من ليالي ذلحجة ehuriya dalita jama kuruma fon bayan kuror nigodes rawmenigen waran haassa mi dosta ki waran haassa egettere saasa ko kondoy mi mauge nuwana dos ei emme gina miyu soruge ge guarantee dive dose maamin yawmin aksar mi yatiq Allah fi abda minna min yawm arafa dore narakan ginami salamat kuruwa soruge yagin kanni vendo ehndo ennoy ei Allah edu gaabe godige man mendur asura wagutu duniye guda faaba odin Allah gaabe godige man adi malaikatu kurifulu matiga fakhuru godige man bayan kuruwan memiyu kibeto miti notiyo musnadinna emme mati sharaf berinna inna nikamiti halatu ko kibeto mitamiti man narada haula mimi kibe to asuti kibe miswal kurege kombe olge jawab de kibe miswal man mimi kibe mitana asuti es bawla ingedi guruwanu gebe tibe fun kiyawana ayate insana kufedde malaikatu bayan korege e Allah e bimuga fasad ofada adam ge dari toye tyomme nufude toye mitanga tasbih tahmid kiya bimuga fasad ofada mi toye te ofedde en wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'alu fil ardi khaliqan wa atajalu fiha man yufsidu fiha bimuga fasad ofada mi ko ofedde to wa yusliku dima bimuga lewru mi toye en Allah bayan koni mi bimuga lewru amiyunge mitibiyas fasade mi kuran mannara daawla malaikatu tebe kalu kurin bayan kurwe bimuga fasadu fadda amiyunne te fadda bimuga lewru amiyu mimiyu kibe mi ai mitiba arafadu mitiba jamabi miyu mi lewru anto mitana ai fasadu faddanto enni malla fakhuru odigin bayan kurwe mimiyu kibe to mi tibiyas de midi duga kurwen rodaifu sunna begemme guruwan keu made sen he amal tahas ko arafa du roda aw me nigene deharu ge faaf kudi faaf aw me nigene fussene kaman hadis fulga bayan kuregen asan den takbir mutlaw kiye takbir mutlaw kommetaw ke takbir zilhijja mo feshige e takbir tak kiyen kommetakus eme fesheni zilhijja mo furatam duwa feshigen gos nimeni ayyam tashrik fawdu asura hisab den namato ke takbir awmen igen feshen kondu rowan du fatis namaz fawgus ayyam tashrik fawdu adad hisab alun madan azad hada Allah ala alam sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sallam